راحت یہ دل پائے، وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت یہ دل পায়। আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ। মুসলিম টিভির বার্তা বিভাগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা আপনাদের সামনে খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়েদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজ এর দুটি ভার্চুয়াল মোলাকাতের নির্বাচিত অংশবিশেষ উপস্থাপন করব, যা গত শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। শুরুতেই থাকছে মজলিস আনসারুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার কেন্দ্রীয় আমেলার সাথে হুজুর আইয়েদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজ এর মোলাকাতের অংশবিশেষ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर बैठ जाएं। आपके यहाँ कोविड ख़त्म हो चुका है, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ? हुजूर यहाँ कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है। अब सारी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ईज़ आउट हो रही हैं, सिवाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। अब कोविड जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो नहीं रही हैं। जो बाकी जो थोड़ी सी रह गई हैं वो भी ख़त्म होने वाली हैं। नेक्स्ट मंडे को रिव्यू कर रहे हैं, विच इज़ जो कि परसों इंशाल्लाह। जी हुजूर, मास्क पहनना ज़रूरी नहीं। चलो फिर अच्छा मौज करें, फिर दुआ कर लें, फिर दुआ कर लें। গত শনিবার হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজ মজলিস আনসারুল্লাহ অস্ট্রেলিয়ার সাথে ভার্চুয়াল মোলাকাতে সভাপতিত্ব করেন। দোয়ার পর কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যরা নিজেদের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পান আর স্ব বিভাগের জন্য হজুরের মূল্যবান দিক নির্দেশনা কামনা করেন। হজুর আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজ সফে দৌম আনসার সদস্যদের শরীর চর্চার ধরন সম্পর্কে জানতে চান। Do you have any exercise program for them? Ji Huzur. How many of Safed Ansar use bicycle? Huzur, we have 97 Ansar members who own bicycles. Out of 97, we have 32 Safedom members and 65 Safe Awal members. Acha, so do they use their bicycles or only they have bicycles? Yes, Huzur. They regularly use their bicycles, and we also have cycle groups in each regions where we... Do they come to the mosque on their bicycles? Not often, Huzur. Do you have This bicycle? hasn't been the case in You 20. yourself have bicycle? Yes, Huzur, I do. Acha. Myself, my wife, and my kids have bicycles. Acha, mashallah. How many miles do you do every day on your bicycle? Huzur, unfortunately, I don't ride every day, but I ride at least twice a week. In terms of kilometers... How many miles? 20 miles a week? No, Huzur, I don't think I do 20 miles, but I would do at least 5 kilometers in a week. Acha. So even I do more than you then. I will try my level best, Huzur, to do at least 20 miles a week, as you wish. Acha. And encourage other Ansars as well to buy bicycles and use bicycles. At least on short distances, they should use bicycle instead of using car and motorbike or something else. Ji Huzur. So you also play your role to clean the environment by using bicycle. Ji. All right. Next. হজুর আনোয়ার আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বেনাসরিল আজিজ আনসার সদস্যদের জন্য তরবিয়ত পরিকল্পনার রূপরেখা প্রদান করেন। अंसार को तो अपनी आकबत की फ़िक्र होनी चाहिए, यहाँ तो 100% नमाज़ पढ़ने वाले होने चाहिए। क्या अंसार क्या कहते हैं, अंसार की उम्र बढ़ रही है तो उनको तो और ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए, हैं? जी ज़रूर। किसी शायर ने कहा था, वक्त का पर्ची उड़ता जाए, उम्र का साया घटता जाए, हैं? जी ज़रूर। इसलिए अगर इसको सोचें ना तो फ़िक्र होनी चाहिए। जी। इसलिए अपने अंसार को कहें कि कम से कम नमाज 5 वक्त की नमाज तो ज़रूर पढ़ें, और जिनको मौका मिलता है वो बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश करें। अगर उनके नमाज सेंटर या मस्जिद दूर है तो फिर अपने घरों में एहतमाम करें नमाज, बाजमात नमाज का। कम से कम उनके बच्चे, बीवी बच्चे नमाज पढ़ेंगे तो नई नस्ल को भी आगे आदत पड़ेगी नमाज की अहमियत की और 5 वक्त नमाज़ें पढ़ने की और बाजमात नमाज पढ़ने की। ठीक है जी ज़रूर। इस बारे में ख़ास प्रोग्राम बनाएं। इसी तरह कुरान करीम पढ़ने की आदत डालें, तिलावत की, और इनको अंसार की ये भी ड्यूटी लगाएं कि वो अपने घरों में भी जायज़ा लें कि उनके बच्चे भी नमाज़ों और कुरान की तरफ तवज्जो दे रहे हैं कि नहीं। ये भी अंसार की ज़िम्मेदारी है। ठीक है जी। इसी तरह कोई ना कोई हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का इक़्तिबास, दर्स वगैरह का इंतज़ाम अगर घरों में हो जाए
تو تربیت کے پہلو ہو جائے گا. جس طرح ہم دور جا رہے ہیں, زمانہ دور جا رہا ہے, انصار کی ذمہ داریاں اور زیادہ بڑھ رہی ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ نئی نسلوں کو سنبھال سکیں. اگر انصار اللہ نے اپنا سنبھالا نئی نسلوں کو تو پھر بڑی مشکل پیش آئے گی کچھ سالوں کے بعد ان ملکوں میں رہ کے, تو پھر بالکل ہی دنیا دار ہو جائیں گے سارے. ٹھیک ہے, چلیں بیٹھیں. نیکسٹ کون ہے؟ মোলাকাতের এক অংশে প্রিয় হুজুর কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। ऑफिसर अंसार कुरान पढ़ना जानते हैं? हजूर 3% नहीं जानते. उनके लिए इंतज़ाम करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अंसार बड़े बूढ़े अंसार भी पढ़ते हैं शौक़ से अगर उनको हो तो. अभी कल ही मैंने ज़िक्र किया था एक फाज साहब जो फौत हुए थे, घानियान बोटिंग साहब. 48 साल की उम्र में भी उन्होंने दोबारा कायदा और पढ़ा और कुरान पढ़ा इसलिए कि ज़रा दुरुस्त तलफ़ुज़ हो जाए. तो उसमें शर्म की कोई बात नहीं, अल्लाह का कलाम है, सीखने में क्या हर्ज है. ठीक है ना? जी हजूर, कोशिश कर रहे हैं. कोशिश करें, कोशिश तो हर सही तरह की जाए तो कामयाब भी हो जाती है, सिर्फ कोशिश में ना कहें. जी हजूर. अच्छा चलें आगे चलें. এভাবে পরিচয় পর্ব চলতে থাকে এবং সকল সদস্য হুজুরের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर, मोहम्मद उस्मान मामन शोबा अमूमी. अच्छा, अब तो इतने उम्र में आपको सिर्फ मामन शोबा अमूमी बराए दुआ रखना चाहिए. बैठ के अंसारुल्लाह के लिए दुआ करते रहा करें. नहीं हुजूर, अभी तो बिल्कुल जवान हो जी, पिछले हफ्ते 75 हुआ हूँ. अच्छा चलें, हाँ ठीक है, ख्यालात जवान ही रहने चाहिए. जज़ाकुमुल्लाह जी, दुआ दी दरख्वास्त है. अच्छा, तो मुआवन शोबा अमूमी रिपोर्टें तैयार करते हैं आप? मोस्टली जी मीटिंग्स हुजूर, मीटिंग्स के लिए तैयारी करनी, उनकी सीटिंग अरेंजमेंट, रिफ्रेशमेंट वगैरह, लोगों को कॉल करने के लिए भी. इसके अलावा अमूमी ऑफिस में पेपर वर्क, फाइलिंग वगैरह इस तरह के काम, ये भी मेहरबानी सदर साहब की और कायदे अमूमी कुछ दे देते हैं काम करने को. अच्छा माशाल्लाह, बस दुआएं करते रहा करें बैठ के. नेक्स्ट. মোলাকাতের শেষের দিকে আমেলার সদস্যরা হুজুরের কাছে প্রশ্ন করারও সুযোগ পান। হুজুর, खाकसार का सवाल हमारे यहाँ बढ़ते हुए आइली मसाइल के मुतल्लिक है. बावजूद इसके कि हमारी जमात में शोबा रिश्ता नाता, इस्लाही कमेटी, उमूर आमा और शोबा तरबियत मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद जमात में आइली मसाइल के साथ साथ रिश्ते टूट जाते हैं और नौबत तलाक़ पर आ जाती है. इस तरह तलाक़ की शरह में इजाफ़ा हो रहा है. हुजूर, इस सिलसिले में अंसारुल्लाह को क्या किरदार अदा करना चाहिए? कुरानुमाई. बात यह है कि ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये सारी दुनिया का मसला है. और अगर आप मेरे खुतबात और बाज़ तकारीर और ख़ास तौर पे लजना की तकारीर वगैरह गौर से सुने तो उसमें मैं ये बातें बयान करता रहता हूँ, और खुदामुल अहमदिया को भी बयान करता रहता हूँ, अंसार को भी. खुतबात में भी बाज़ मैंने ज़िक्र किया है, इसलिए कि दुनियादारी ज़्यादा आ गई है, सब्र और हौसला कम हो गया है. दोनों तरफ की गलतियाँ होती हैं, लड़की की भी लड़के की भी. दीन को दुनिया में मुकद्दम करने का अहद तो करते हैं, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को याद नहीं रखते कि जब तुम रिश्ते करो तो ये जायज़ा लो कि दीन को हमने तरजीह देनी है, ठीक है, बजाय दुनियावी दूसरी चीज़ों के, दुनिया के या हुस्न के या दौलत के. तो अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो मसाइल कम पैदा होंगे. ये मादियत का असर हमारे माशरे में भी हो रहा है, अहमदी माशरे में. इसलिए इस्लाही कमेटी को और सेक्रेटरियान तरबियत को, जमाती तौर पे सेक्रेटरी तरबियत लजना को, मोहतम तरबियत खुदामुल अहमदिया को, कायद तरबियत अंसारुल्लाह को, इन सब को मिल के अपने अपने माहौल में तरबियत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए. इस तरफ तवज्जो दिलानी चाहिए कि हम एक अहद करते हैं कि दीन को दुनिया में मुकद्दम रखेंगे, उसके बावजूद हम उस अहद पे अमल नहीं करते और तोड़ देते हैं. और यही ख्वाहिशात जो दुनियावी ख्वाहिशात हैं वही बढ़ती हैं. सब्र और हौसला कम लड़कियों में भी हो गया है और लड़कों में भी, ये भी मैंने देखा है. इसलिए ये इल्ज़ाम जो दिया जाता है ना इस्लाम को कि जी अरेंज मैरिज हुए तो हमारे रिश्ते सही तरह मैच नहीं मिलाए गए इसलिए हमारे रिश्ते टूट गए, ये भी गलत है. दुनिया में मजमूई तौर पर यही रुझान पैदा हो रहा है और ये दुनियादारी का असर हमारे माशरे में क्योंकि आ रहा है,
اس لیے ہمیں بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ رشتے ہوئے اور ٹوٹ گئے، دوسری بات یہ ہے کہ لڑکیوں کو اچھے رشتے نہیں ملتے، آئلی مسائل ہیں۔ وہ لڑکوں کی اگر تربیت صحیح کریں، انصار بھی اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، خدام اپنے بھائیوں کی صحیح تربیت کریں اور ان کو بتائیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین کو مقدم رکھو اور اس کو دیکھو، اور لجنا صحیح تربیت کرے اور لڑکی دین پر قائم رہنے والی ہو، تو جو دینی ترجیح کو سامنے رکھتے ہوئے رشتے ہوں گے وہ کامیاب بھی ہوں گے پھر، اور ہوتے ہیں۔ جو دنیا داری کو سامنے رکھتے ہوئے کرتے ہیں ان میں پھر دراڑیں پڑتی ہیں۔ تو یہ تو ایک لمبا مستقل پروسیس ہے تمام تربیتی اور اصلاحی شعبوں کا، کہ اس کے کوشش کرتے رہیں، اور اسی طرح انصار کا اپنے گھروں میں کوشش کرتے رہیں۔ صرف جماعتی نظام پہ نہ چھوڑیں کہ جماعتی نظام یہ کرے، بلکہ انصار کی تربیت یہ کریں کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں کہ کس طرح ٹھیک ہے، اللہ ماشاء اللہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں تربیت کے باوجود لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے، یا بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لڑکوں پہ بھی ظلم ہو جاتا ہے۔ لڑکیاں آتی ہیں باہر کے ملکوں میں رشتہ کر کے، شادی کر کے آتی ہیں، اور یہاں آ کے کہہ دیتی ہیں ہم نے رشتہ نہیں کرنا ہم، اور وہ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح پہنچ جائیں غیر ملک میں اور وہ آپ وہاں جا کے رشتہ توڑ دیں۔ ایسے معاملات بھی آتے ہیں۔ تو سارے حقائق کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ آپ کی ساری اصلاحی اور تربیتی کمیٹیوں کا کام ہے کہ کریں اور تلاش کریں۔ لیکن ساتھ ہی سب سے اہم کام یہی ہے کہ گھروں کے ماحول ٹھیک کریں اور گھروں میں یہ چیزیں پیدا کریں، اور پھر جب پاکستان سے رشتے لاتے ہیں تو وہاں سے بھی چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو سوچ سمجھ کے لایا کریں، صرف جلد بازی سے کام نہ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا دعا کر کے رشتے کرو، تو دعا کر کے کرنے چاہیے۔ ہاں اس کے بعد بعض دفعہ مسائل پیدا ہوتے ہیں لیکن وہ اکا دکا ہوتے ہیں۔ عمومی طور پہ اگر ہم صحیح کوشش کریں تو یہ مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے حضور، میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عذاب آنے کے باوجود دنیا کی توجہ امام الزمان کی طرف مبذول نہیں ہو رہی، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ما کننا مذنبین حتی نبعث رسولا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جو پرانے انبیاء رسول آئے تو ان کی قوموں کو توجہ پیدا ہو گئی تھی، عذابوں سے تباہی ہوئے نا، سوائے اس کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری نبی تھے، آپ کے جو عذاب کی شکل تھی وہ جنگوں کی صورت میں تھی، نہ پانی کا عذاب، آگ کا عذاب، یا دوسرے عذاب نہیں آئے آن وسلم کے زمانے میں۔ اور جو جنگ ہے حضرت مسیح صاحب نے لکھا ہے کہ جنگ جو ہے وہی ان کے لیے عذاب تھی، اس میں مسلمان بھی شہید ہوتے تھے، اور لیکن اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ پھر بہرحال ایک وقت آیا جو لوگوں نے ریئلائز کر لیا۔ تو اب بھی یہی حالت ہے، دنیا داری کی طرف پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ تمہیں اس طرح توجہ نہیں کرو گے تو عذاب بڑھتے رہیں گے اور تباہ ہو جاؤ گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تم ضرور اسلام کو اور احمدیت کو مانو ٹلنے کے لیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حق اور بندوں کے حق ادا کرنے شروع کر دو، اور جو لغویات اور فضولیات اور گناہ ہیں ان سے بچنا شروع کر دو، تو تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت حرکت میں آئے گی اور تم لوگ عذابوں سے بچ جاؤ گے۔ تو دنیا اس وقت مادیت میں ڈوبی ہوئی ہے، وہ ریئلائز ہی نہیں کرتی کہ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے، باوجود اس کے ہم تنبیہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں میں نے تصر برحان کو بھی خط لکھے تھے، ان کو بھی یہی بتایا تھا حضرت مسیح کے حوالے سے کہ اگر توجہ نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی آفات بھی آتی ہیں۔ اب بھی دیکھ لیں، جب یہ کووڈ آیا یا کوئی بھی سونامی یا طوفان یا زلزلہ آتا ہے تو توجہ پیدا ہوتی ہے تھوڑے عرصے کے لیے، اللہ اللہ کرتے ہیں، جو اپنے مذہب کے مطابق کوئی اللہ اللہ کرتا ہے، کوئی رام رام کرتا ہے، کوئی اپنا دوسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ حقوق ادا کر سکیں ایک دوسرے کے بھی اور اللہ کا بھی۔ لیکن جب وہ ٹل جاتی بات تو پھر وہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہی قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم لوگوں کو عذاب سے جب آتا ہے
मुश्किल में फंसते हो तो तुम अल्लाह से अल्लाह अल्लाह करते हो, दुआ मांगते हो अल्लाह ताला हमें ऐसे टाल दे तो हम ठीक हो जाएंगे, और जब टल जाता है, ये भी तो अल्लाह ताला ने कहा है ना कुरान करीम में, जब टल जाता है अज़ाब तो फिर तुम उसी तरह दुनियादारी में मसरूफ़ हो जाते हो। तो यही हाल इन दुनियादारों का है। आखिर अल्टीमेटली यही होगा, अगर नहीं आए मानेंगे और नहीं समझेंगे तो फिर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पहली कौमें भी तबाह होती रही, अब भी तो तबाह हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मिटती जाएंगी, और जो नेक लोग होंगे वो अपनी इस्लाह करते चले जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल हमारा काम ये है कि तंबीह करना, पैगाम को पहुंचाना, तबलीग करना, हर एक तक पहुंचना, बाकी हदायत देना अल्लाह ताला का काम है। हम अपना काम संजीदगी से करते रहें तो यही हमारे फ़र्ज़ पूरे हो जाते हैं, और फिर दुआ भी करें कि अल्लाह ताला इन लोगों को हदायत दे और कौमें जो हैं बर्बादी और तबाही से बच जाएँ। ये हमारा काम है और यही हमने करते चले जाना है जब तक कि दुनिया कायम है। ठीक है, आप इसकी फ़िक्र ना करें कि दुनिया की इस्लाह हो जाएगी, ना हमने ठेका नहीं लिया हुआ दुनिया की इस्लाह का। हाँ, हमें जो ठेका मिला है वो ये है कि अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाओ और उनको अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने और बंदों के हुकूक अदा करने सिखाओ और उनकी तरफ तवज्जो दिलाओ। उस फ़र्ज़ को हमने अगर, और फिर साथ दुआ भी करो, इस फ़र्ज़ को अगर हम पूरा कर रहे हैं, हकीकत में पूरा कर रहे हैं और संजीदगी से पूरा कर रहे हैं तो ठीक है, हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं। बाकी अल्लाह ताला का मामला और उनके बंदों का मामला। ठीक, चले, अल्लाह हाफ़िज़। 10 मिनट मैंने ऊपर दे दिए हैं आपको। चलो फिर, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বরকাত। পরবর্তী দিন দ্বিতীয় মোলাকাত অনুষ্ঠিত হয়। এদিন মজলিস খোদ্দামুল আহমদিয়া নাইজেরিয়ার কেন্দ্রীয় আমেলার সদস্যরা হুজুরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পান। সকল সদস্য হুজুরের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন, যার ব্যাপ্তি ছিল প্রায় 40 মিনিট। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। প্যার হুজুর। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलाका का एतवारा। जी सर। Are you missionary? नहीं सर। Where did you learn Urdu from? थोड़ी from मौलवी साहब। थोड़ी मौलवी साहब। चलो अच्छा है, चलो कुछ तो थोड़ी मौलवी साहब से सीखी है। अच्छा, माशाल्लाह। नेक्स्ट। जज़ाकुमुल्लाह। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. My name is Adenekon Moshood, serving as Ibadan Dilia Kohid. Ibadan. Right. Next. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. My name is Abdullah Hafiz Babatunde, serving as Dilia Kohid, Lagos Island. Okay. All your Muslims should read the Constitution of Khudam al-Ahmadiyya and see in it what are their duties and make your plans according to that constitution, and do also try to update your tajneed list, right? Yes sir, and inshallah sir. In your next amla meeting you must see what are the shortcomings and where we have to improve ourselves, so that you make a plan, a countrywide plan, and then work hard to achieve your targets. Okay? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. এই ছিল খোদ্দামুল আহমদিয়া নাইজেরিয়ার আমেলার সদস্যদের প্রতি হুজুরের বিভিন্ন নির্দেশনার বিস্তারিত। এখন আমরা জুম্মার খুতবার উল্লেখযোগ্য অংশ উপস্থাপনের মাধ্যমে শেষ করব। হজরত খলিফাতুল মসিহ আল খামেস আইয়াদাহুল্লাহ তাআলা বিনাসরিহিল আজিজ গত খুতবায়ও হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করেন। প্রিয় হুজুর হজরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর গবেষণার আলোকে হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিরুদ্ধে কতিপয় বিদ্রোহীদের স্বরূপ তুলে ধরেন। হজরত উসমান শেষ যে হজ করেছিলেন, অথবা যখন নৈরাজ্য চরম সীমায় পৌঁছেছিল সেই সময়ের 1 বছর পূর্বে, যা হোক এটি তার শেষ হজ ছিল, তখন নৈরাজ্যবাদীরা মাথা চাড়া দিতে আরম্ভ করেছিল। আর হজরত আমির মুয়াবিয়া এটিকে গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। হজ থেকে ফিরে আসার সময় হজরত মুসলিম মাউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন যে হজরত মুয়াবিয়া হজ থেকে ফেরার সময় হজরত উসমানের সাথে মদিনায় আসেন। কিছুদিন অবস্থান করে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন তিনি হজরত
উসমানের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে অনুরোধ করেন যে নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। হযরত উসমান বলেন যে বলো। তখন তিনি বলেন যে প্রথমত আমার পরামর্শ হলো আপনি আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন, কেননা সিরিয়ায় সকল দিক থেকে শান্তি বিরাজমান আর কোনো প্রকার নৈরাজ্য সেখানে নেই। এমন যেন না হয় যে হঠাৎ কোনো প্রকার নৈরাজ্য দেখা দিবে আর তখন কোনো প্রতিরোধ গড়া সম্ভব হবে না। হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে উত্তরে বলেন যে আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিবেশিত্ব কোনোভাবেই পরিত্যাগ করতে পারি না, তা আমার দেহ ছিন্ন ভিন্ন করা হোক না কেন। হযরত মুয়াবিয়া বলেন যে তাহলে দ্বিতীয় পরামর্শ হলো আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি সিরীয় বাহিনীর একটি দল আপনার সুরক্ষার জন্য প্রেরণ করব, তাদের উপস্থিতিতে কোনো ব্যক্তি দুষ্টামি করতে পারবে না। হযরত উসমান উত্তর দেন যে না, আমি উসমানের প্রাণের সুরক্ষার জন্য এতটা বোঝা বাইতুল মালের উপর চাপাতে পারি, আর না আমি এটি পছন্দ করি যে সেনাবাহিনী রেখে আমি মদিনাবাসীদের কাঠিন্যের দিকে ঠেলে দিব। এতে হযরত মুয়াবিয়া নিবেদন করেন যে তাহলে তৃতীয় প্রস্তাব হলো সাহাবীদের উপস্থিতিতে মানুষের এই সাহস হবে যে উসমান যদি না থাকেন তাহলে তাদের মধ্য থেকে কাউকে দাঁড় করাবে, তাদেরকে বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিন। হযরত উসমান উত্তর দেন যে এটি কিভাবে হতে পারে যে যাদেরকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একত্রিত করেছেন আমি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত করে দিব বা ছড়িয়ে দিব। তখন মুয়াবিয়া কেঁদে ফেলেন এবং বলেন যে এই প্রস্তাবগুলোর মধ্য থেকে যা আমি আপনার সুরক্ষার জন্য উপস্থাপন করেছি, আপনি যদি কোনোটি গ্রহণ না করেন তাহলে অন্তত এতটা করুন যে মানুষের মাঝে এই ঘোষণা করে দিন যে যদি আমার প্রাণের কোনো ক্ষতি হয় তাহলে মুয়াবিয়া আমার কাসাস গ্রহণের অধিকার রাখবে, হয়তো মানুষ এতে ভীত হয়ে দুষ্টামি পরিহার করবে। হযরত উসমান উত্তরে বলেন যে মুয়াবিয়া, যা হবার তা হবেই, আমি এমনটি করতে পারবো না, কেননা আপনার প্রকৃতি কঠোর। হযরত উসমান হযরত মুয়াবিয়াকে বলেন যে আপনার প্রকৃতি হলো কঠোর, এমন যেন না হয় যে আপনি মুসলমানদের উপর কঠোরতা করবেন। এতে হযরত মুয়াবিয়া কাঁদতে কাঁদতে তার কাছ থেকে উঠেন এবং বলেন যে আমি মনে করছি যে হয়তো বা এটি শেষ সাক্ষাৎ। আর বাইরে বের হয়ে তিনি সাহাবীদের বলেন যে ইসলামের ভিত্তি আপনাদের উপর রয়েছে। হযরত উসমান এখন খুবই বয়োবৃদ্ধ হয়ে গেছেন আর নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনারা তার দেখাশোনা করুন। এটি বলে তিনি সিরিয়ার দিকে রওনা হয়ে যান।